Sambi Siruna le arare sin pam taba sin keni télévision BF1 kiba la nanda tum ko événement passé sin keni kiba buto to dem sin tare kiba zurado. Mang ni zabar sora sin ya kilomètre plus popula we wasin be manar zuga bangan seti tum da que sera meti bala araka ken wasin serada kilomètre plus popula we wa fa zugu ya kilomètre plus nula yemer bala lobtoro manarya ven ma yani kanika arma be wende zen ko no runda février sin pila we wa nanti wili arrondissement ni nebni sabsun bonti déplacer ramba tub ko yemre to kanga pour y Burkina Faso nimbuira fa beneba bam kobista ba fa a arma Pierre Benwende si wordo mera rika sarde tout kanan tolon kongumye arma Pierre Benwende si wordo mene turuntase ti kara nebni sa sunzo mba sob zarsa sintuni ni wensa tumda ni kensa sunzo woto no wa adu pa ma songra arrondissement ni wordo kane mera san zenkob nor woto no wa nanta be no wa ya nan wil ni kensa tub kab yemare bam ko bista ba fanwa tub ko yemare bala gofnera miwtiri a arma Pierre Benwende le wilga me tub na talub la men kenge déplacer ramazin sunwa tubna toron pam songur bu to tore na yile tub songra na toron yi fasan fasanga bangan set woro pour wa ya déplacer ram son tabam tout ça nous ya wala sin daga tas miam kwezura donwa so ninga sin yit mangan dabar zabre wasan be manar zugu woto nwa bangan set tum da ka dabar wasan daga pulma wayi sor kanga wol ma santa kilomètre pisopoila wewa bangetia kilomètre pinula yemr bala entreprise ni sa san siaren gestum da yela woto ne wala africaine des travaux publics a ton manub bona sobni faranda bitimewa Sane Isa Nana, c'est une entreprise qui a directeur général. Au Wilga Metizulé, c'est un zintoum d'apura. Voilà, son bonnet faranda, un petit problème de terrassement. Les passés, c'est un ghetto qui niveau rambayellement pour moi. Obsan gel, toum da cobre pour moi. Arfat yikida pisila yopwe. Voilà pisnase. Toum da fan wotono, obsan gela. Ada yikida sefa milia pistan. Il n'antiquera Issa Nana, c'est un africain des travaux publics à directeur général. Mam Yuria Nana Issa, mamia directeur technique entreprise. Runa ton datum pousa wana barka bala sola manra runa wa. Asiengra mekaina ne étude moi bon là ya yelanda bebete poumna alcarat handa tazininga wa abra tondari poumna poum qui est laboratoire bilfri la ton la ton c'est poumna mission de contrôle on a l'air en les manara quantité de mangia poum qui renda poumna comme te poumna les bras ousro donc la fin tonzième sataba qui a sama le runa poum qui est normal ton tiram te ne wan panga ton a cette poumna ne la fait le sono ya mie la hanje nyati sura hamana age ya sama hankina menga agu watun kusa sura zo menga voilà sura akina no kilomètre ton man actuellement ya pinula yibu inquiétant sura fa ya kilo pis sopela awe inquiétant pisila ayopo auto la poum ninga hana mana to yola ning kontala wa poum nyina tanna ruure landam nyina la poum kyanga menga la poum kang fa j'ai amana hanta 80-70% donc inquiétant ton tira mais te vu enquête ton amana afana yisama afana poum ti nere ton tira miese wakati ngap ha yakon ko ton te poum la ta ya uti ton tira ton yera
ton onda bon rumene ton karatan taka utmenge ton datam ti tum da se ti ut me kataye la yam nim ti tum moto wa so tum moto dani nga jule be me sanka entreprise anka administration me problème la ton ti ramti jusqu'à nantan outan namoram ti tum la se Runda février sin pila we wayarare bombore V5 simbe plateau central a nimbuira kuntolo nyimye tibala opama karandoro kuna bombore ramsan pa moto no ya wenma association les amis de Gonsewa sinyak yamna me karando 15 na ko bene nimbuida na yele na borob zule stoto de sinkeni leko la yela na yele na consor vin woto ne tikarmbisa na toron pam clara manke ministre ninga sengeta koronga yel tubonta Stanislas Waro ni ministre ninga sengeta so ya manara yela Eric Bougmati na rataba na pak classe 15 kwilem 100 la bangan ya tia million kobis ni la nous la association les amis de Gonzo Eric na me 42 15 la ministre Stanislas Waro Saint-Pierre association kanga no kendra obkelam berabe ne nan diktum tero nan tasa l'école kanga karmbisa na yele na somba ob l'école wenge inanti pa ma venum passé ne Eric Bougma suno ni ton runa ya suno ni bombore V5 rama ya suno ni moteur commune rama tiwana ya 42 tabo pala la ministre de l'éducation nationale Zinkab Karaga tinawana taba on kono tupton pak 42 taba kwe ninga hambe ya meti am hanje président Rochmar Christian Kabor hondik saran ninga wa haya sida 42 wenge tu musugu tumname yam hanje ministère de l'éducation nationale et 42 yid bam tout ce yopwe la quarantaine si la betonre me hani yumana sa poge et la 42 ans metame la pas sécurité qui est pas sécurité donc ringa et zorama balabe la petit boum fa sababo ton ya karuna wa ya morte de commune bi sababo ne zorama bombon association ninga bombon ti les amis de Gon c'est là la petit Gon zorama et un tonre un songe ti école konga na tonron pa mebo ringa ya suno kahangne tonwe bala wiligdame ti ganzuru kama e bam metasa me ti gonira patwe malahia la faye gonira mana wusgo o mana hantwe la obela mati fome hanchen wati mikti zininga twen yakabumu fonwe ti malare bo fonwe ti bayira me payiro tone ringa tondata me pere kahamsoba ade musa wedrogo bam mana tire bala bam tarab zora mo bra twen meti ya ram zodo ya putok zodo la bam metarsa me ti bam haman wotone son bayira yeme sakda me imimi ti ha ni ton ganzuruka kabam biemre zora musugo wata me ha ya zoro mere commune de mafa village mafa tarab zoram tout songode met 42 malgad bara harama met lotori kontoba ringa wiligda metu ton nonga taba idkina netaba zara tab nusi id songoda go nirame na yele tinimbuide de fara bore Yazim Korsor Santa Tuskobisi, la CNTS, c'est un centre national de transfusion sanguine à Serran Pam 2020 Yom d'Apoa. Na yele nan tips ba ni sa fa sembeto pour un wasenkeni zima calma. La nanda ti CNTS a Pam zim 15 a fa wa. Serra meti nika fa nyaka yamana ti konzim. Tibala ara tuen fa ranyori. Ya na yele nya CNTS a zabar kanga pour un la yamtsna nyenti souligna bosumbonti fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales la zone lui sobtoro zabarkanga pourra na yele na song CNTS obsigla al novembre tumno ninga bosumbonti opération 1000 pocha sandati yetia zim koror santa tout sur
tusuri lob mamsra na songo CNTS ya renyinga la Bruno Dipamasia FPDCT wa directeur général la côte ni kanfa tout moro Jacob Zim tibala aratun fa ranyore venma ya Bruno Dipamasia FPDCT wa directeur général nam pusa yambarka la ton populia école nationale la tor soba bam handir ton ibiora kawa tiwa imim ti ton yakayam yeti ton na mbola neba to gram ning hin data bobo ko zima ti ton pam zim program tabam tusuri son centre national de transfusion sanguine il mim ti ne busurme ma na yilkanga la ton me ya ton me na man bumbu son tum nor kanga antarion ruswa ti mim ti aya ne o raba na madneba wal paraba han dorada wakat ninga zim da beme la ni ya to bilfo ti ba ratma ni walura mbewa ya reti ton yakamna nyaare Centre national de transfusion sanguine. Optor soba bi kane DG docteur Koumarit Mampour bambar kusro bamme yeti ton tumna somawa ti ton hawa bezinga na yak zima bi bam turba watan songo tondo ti bam menga wakat ninga zekatu kara na wapa ne baloro la police a zaka pour nyama mama na pam din ko da ton mama da men pam henta po kobisi ti am hanya obramni zo angolo vi na ko zima la ben pataton ne kala winiga lui ton nam pama po kobisi we opération a single ti haruna am pama pocha wan ton pama yire pochram bam kobosobe la ton sampa runa kobisiwa ton tata kobisni la zaka la wakat son wate ra son wate ton nan kel mona wasuswa kel pa pola ni na manka ti ton yeti dan data po tuhula biton pam po tuhuli ti ton son polumbum ni ngawa biton pizza Sambisi kibeni samtna nanta sinyamba urundara ra february sampila we wala wotoni wen sakrpori na le pam ta bureau ni lafi